pangkon untuk stabilizer stang yang request dari komentar. Ini saya akan membuat pangkonnya kayak seperti ini. Ini pangkon saya beli 5.000. Nanti kita potong dua bagian seperti ini, lalu bengkokkan. Lanjut kita pemasangan. Oke. Dan hasilnya kayak gini. Ini saya tebal untuk supaya kuat ya untuk pemasangannya. Lanjut pasang sabusnya ke rangka. Help me find the right words to say to get us back on our way. Can we try to fight against the grain of throwing out what we made? The future's far away, but I will stay because I feel again, I feel again. Oh, now I feel again. We're bringing this back to life. We're picking up where we left off and on again. We never quite could forget, 'cause what we got so intense. Jadi kayak gini ya.